Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Dinggo, Muhammad Hasan Mutawakil Allah SKMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Dinggo, Probolinggo, Bapak Asosiasi Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Perkenalkan, saya sendiri Lailatul Habibah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni tawassaltu bika ila rabbi fi hajati wa tuqadi. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika ila rahmatil maghfur wa ridillah ya Muhammad Hasan bin Samsudin wa Yudhir ya Muhammad Hasan Saiful Rijal ya Hajah Imam Sawati ya Hasan ya Hasan Saiful Rijal Asaibun ya Hajah Imam Sawati. Al-Fatihah. Allahumma jannana waladi wa ja'al khalifatan min ba'di wa ja'al muhimman hasanah ahlakuhu wa yuhibunahu wa yuhibunahu doa al-mahmud wa ridillah Kiai Muhammad Hasan kepada putra tercintanya Kiai Muhammad Hasan Saiful Rijal. Allahumma alihni rizki wa alihni min nafsi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan tawassul dalam ayat Al-Quran wa la tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya, dan janganlah kalian menyangka orang-orang yang hidup itu di jalan Allah telah mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Surah Al-Imran ayat 169. Keutamaan tawassul dalam hadis Allahumma innahu lam yazil wa la illa bi dhanbi wa la yusaf illa bi taubatik wa tawazzahu qawmun bi ilaika maka min nabi ila hadihi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak turun. Ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak akan disenangkan melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawassul kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukanku di sisi Nabi-Mu. Hadis riwayat Az-Zubair bin Bakar. Keutamaan tawassul dalam kaum ulama. Faslun fil rijli idah jiras anil Haytham bin Hanas. Qala kunna inda Abdillahi Umar radhiyallahu anhu wa jiras bizruhu wa qala lahu rasulun udkhul habanas ilaika ya Muhammad fa qala mana sikamu liqad. Yang artinya faslun tentang kami terkena mati rasa dari Haytham bin Hanas berkata, kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba beliau terkena mati rasa. Maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutlah orang yang paling kau sukai. Tiba-tiba Ibnu Umar berkata, ya Muhammad, seketika itu waktu beliau sembuh. Ibnu Taimiyah Al-Qadim Al-Tayyib 173. Keutamaan sholawat dalam ayat Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi, dan wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Surah Al-Hajj ayat 56. Keutamaan sholawat dalam hadis, sholat hukum alaiya maha qatun. Sholawat kalian atasku dapat menjadi penghibur atas dosa-dosa kalian. Keutamaan sholawat dalam ulama adalah apa mimpi sholat wa salam ala khairil anam. Dan paling agung-agungnya kepahaman adalah sholawat dan salam atas paling baik-baiknya manusia Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qayyim. Keutamaan Nabi Muhammad SAW dalam ayat Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surah Al-Qalam ayat 4. Keutamaan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di keluargaku dan aku orang yang paling baik di keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keutamaan Nabi Muhammad SAW dalam ulama. Muhammadun basitul ma'ruf ya Muhammadun sahibul lisani wal karami. Keutamaan sahabat dalam ayat Al-Quran. Keutamaan sahabat dalam ayat Al-Quran. Fuqara'il muhajirin alladziina ukhrijū min diyārihim wa amwālihim yabtaghūna fadlan min Allāhi wa yansuruna Allāha wa rasulahu ulaika humus shādhiqūn. Surah Al-Hasr ayat 8. Keutamaan sahabat dalam hadis, khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum rawahu Bukhari. Keutamaan sahabat dalam kaum ulama. Idza dzukira ashabu famsiku wa idza dzukira qadaru famsiku wa idza dzukira nujumu famsiku. Iman dalam ayat Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 190. Iman dalam hadis wal hukmu fillah wa hukmu fillah minal iman.
Iman dalam kaum ulama, imanuna bisunnatil arba'in, imanuna billahi istisqani, wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawmil akhiratihi wa qadri khairina wa syarrihi min rabbina wa nuhi wa mulkihi. Islam dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran ayat 102. Islam dalam hadis raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Islam dalam kaum ulama, Islamuna bi khamsatil arkani, awwaluha syahadatu an la ilaha illallah wa khamsu shalawat wa zakat wa shaum wal hajj fil baiti. Islam dalam ayat Al-Quran, ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah Taubah ayat 128. Islam dalam hadis innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq. Iman Islam dalam kaum ulama kamin amali yatasawaru bi suratil amali dunya wa yasiru bi husniyah min amalil akhirah wa kamin amali yatasawaru bi suratil dunya bi sunniyah. Wudhu dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Surah Al-Maidah ayat 6. Wudhu dalam hadis kamu sholati duhuri wa tahrimuha tahrimu wa taslimuha taslimun, rawahu Syafi'i. Wudhu dalam kaum ulama, faslun wa furudul wudu'i sittat asya. Furudul wudu'i sittat asya niyatu indal ghusl wajhi wa ghusl wajhi wa ghusl yadaini ila mirfaqaini wa misahu ba'dil ghusli wa ghusl rijlaini ila al-ka'baini wa tartibu ala ma taqaddam. Salat dalam ayat Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Surah An-Nur ayat 5. Surah wa aqimus sholata wa atuz zakata warku'u ma'ar raki'in. Surah An-Nur ayat 56. Salat dalam hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, rawahu Ahmad Bukhari. Salat dalam kaum ulama, faslun wa saraitul wujubi sholati thalathatu asya. Puasa dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Puasa dalam kaum ulama, fasaraitul wujubi siyami arba'atu asya. Zakat dalam ayat Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Surah Al-Baqarah ayat 43. Zakat dalam hadis, az-zakatu tahurul iman, rawahu Ahmad Baihaqi. Zakat dalam kaum ulama, ismu bima yakhruj an malin aw badanin ala wajhi makhsusin. Haji dalam ayat Al-Quran, al-hajju asyurun faman farada minna wal hajju fala farada fala fusuqa wala jidala wal hajj. Surah Al-Baqarah ayat 197. Haji dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muradu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma, al-hajju mabrur laysa lahu jazaa'u ila al-jannah, rawahu Tirmidzi wa rawahu Bukhari wa Muslim. Haji dalam kaum ulama, wa arkanul haji arba'ah. Al-ihramu ma'niyat wal wuqufu ila Arafah wa tawafu fil baiti wa sa'yu baina Safa wal Marwah. Aidan nifas dalam ayat Al-Quran, wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna wa la tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Aidan nifas dalam hadis isma'u kulla shay'in illa nikah. Aidan nifas dalam kaum ulama, aku zamanin haji yaumun wa lailatun wa akharu 15 yauman wa walidun sittun aw sab'un. Nikah dalam ayat Al-Quran, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Surah Zariyat ayat 49. Nikah dalam hadis iltamisu rizqan min nikah. Nikah dalam kaum ulama, nikah mustahabun lima yahtaju ilaihi. Bahaya zina dalam ayat Al-Quran, wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Surah Al-Isra ayat 32. Bahaya zina dalam hadis, azina yurisul hakir. Zina dalam kaum ulama, azina haramun wa fahisatun azimatun wa huwa minal kabairil adiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.